Sada sam postao smrt, razoritelj svetova. Ovaj čudni stih, ratnički, kontrainicijacijski, iz Bhagavad Gite, drevnog indoeuropskog spisa, ponavlja u faustovskom maniru jedan američki naučnik u najčudnijem mogućem trenutku koji će po mnogo čemu odrediti budućnost sveta i uvesti strah kao obavezni deo naše svakodnevice. Nakon što je izgovorio tu rečenicu, nakon što su dovršeni eksperimenti projekta Manhattan, koji je on vodio, nakon što su bačene prve 2 atomske bombe na 2 japanska grada bez protivvazdušne odbrane. Hirošimu i Nagasaki. Više ništa i nikada neće biti isto. San naučnika da će stvoriti kamen mudrosti, da će učiniti čoveka besmrtnim, da će napraviti magijsku operaciju koju će začuđeno gledati čitav svet, da će silni i bogati drhtati pred pametnima i obrazovanima. Taj večni san intelektualne kaste hemičara i alhemičara dovršio se polovinom 20. veka u rečima i formulama Roberta Oppenheimera. Nemački i američki fizičari su vodili veliku bitku ko će prvi napraviti atomsku bombu. Iz 2 potpuno različita modela pravljenja. Nemački fizičari su bili u ogromnoj prednosti, višegodišnje, brojčane. A onda je nacistički i rasistički antisemitski sistem napravio rez i podelu unutar nemačkih fizičara i odbacio nekoliko najvažnijih zato što su bili Jevreji rodom ili poreklom. Oni preostali nemački fizičari su protiv svoje volje i bez ikakvog entuzijazma učestvovali u toj trci, iako u prednost. Kogod je čitao autobiografiju Wernera Heisenberga, najtalentovanijeg atomskog fizičara Evrope, ali ta njegova ispovest je izašla i na srpskom jeziku u ediciji Sazvrđe pod jednim potpuno neverovatnim antikomercijalnim naslovom Fizika i metafizika. Ko bi rekao da je to u stvari njegova ispovest. On opisuje trenutak kada nemački fizičari u američkim zatvorima, gde su zatvoreni zato što su tobože ili zaista pomagali Hitleru u radu na atomskoj bombi, a on zna da su uradili sve što su mogli da ta bomba nikad ne bude realizovana, da su bili ubeđeni da nikada niko neće preseći taj Gordijev čvor i pustiti da se te formule i priča o atomskoj fizici pretvori u atomsku bombu. U zatvoru američkom, u Nemačkoj, su čuli da su Amerikanci, njihove kolege, s one strane okeana, bacile 2 atomske bombe. Neki od njih su izvršili samoubistvo. Nisu mogli da prihvate ideju da je bilo ko prekršio nekakav unutrašnji sveti zavet svih atomskih fizičara, da mogu da pričaju, da se kotrljaju, da razmenjuju formule, da učestvuju, ali nipošto da pristanu da se stvar dovrši do kraja.
tada su osetili da su izdali sopstvenu zemlju. Jer ona druga strana nije se suzdržala od korištenja toga nad nevinim civilima. Jer atomske bombe nisu bačene na neke vojne logore japanske. One su bačene na 2 grada bez vazdušne odbrane. Sa vrtićima, školama, radnicima, studentima, srednjoškolcima, porodicama, koji su pretvoreni u ćevapčiće, sprženi. Uz zastrašujuće slike, koje svi mi koji smo ikada to videli nosimo zauvek sa sobom. Heisenberg govori o tome. Možemo da mu verujemo, ne moramo da mu verujemo. Ali te dileme koje su oni sobom nosili i koje se najbolje osjeća kroz tu luciferijansku, strašnu izjavu Roberta Oppenheimera samom sebi, ispod glasa svoje duše i svoje savesti. Sada sam postao smrt, razoritelj svetova. Nauka postaje laboratorija smrti. Više ništa posle toga nije sigurno. Nijedna epidemija nije sigurno prava, prirodno i organski izazvana. Nijedno oružje nije nemoguće da se stvori, bez obzira na njegovo razorno dejstvo. Nijedna strahota u prisluškivanju, u ugrađivanju ispod kože onoga što će od nas napraviti sluge mašinama i gospodarima mašina. Sve je moguće. Jer nije bilo tog zaustavljanja, nije bilo drugačijeg stava Roberta Oppenheimera da kaže neću da postanem smrt, niti razoritelj svetova. Po bilo koju cenu. Iako je on dobio kasnije neku vrstu moralnog opravdanja koje je vrlo vešto po meni lukavo izazvao kada je otišao kod predsjednika Trumana kao ratni heroj u toj fazi i kada mu je rekao da se osjeća da je krvavih ruku. Truman ga je pogledao i kaže, pa niste vi bacili atomsku bombu, ja sam bacio. Kakve veze imate s tim? Ste naučnik, vi ste pravili neke nacrte. Mi smo to pretvorili, mi smo stvorili uslove za to, okupili vas, napravili to i bacili bombu. To je moja bomba, ja sam je bacio. I onda je posle toga opisao to kao kukumavčenje. A u slobodnom prevodu Oppenheimera kao plače pičku. Gospodari rata, gospodari smrti, oni nisu imali takve obzire. A tom scenom sa Trumanom se Oppenheimer obezbedio da može i dan danas u jednom fenomenalno režiranom i snimljenom filmu sa sumnjivim tezama da se opravda i da ljudi u njemu na kraju vide moralnog čoveka koji se bori protiv upotrebe, dalje upotrebe atomskih bombi i razvoja nuklearnih bombi sa hidrogenskom. A uradio je ono što je bilo najstrašnije i najvažnije. A nije hteo da podnese posledice toga što je uradio. Koja je sigurno posle smrti doživao i proživao. Da se susreo sa sablastima i mrtvim duhovima onih koje je posredno ubio. Zajedno sa Trumanom. Mnogi su pravili tu bombu. Nije to tako lako išlo kao u filmu koji mora da sve stvari pojednostavi. Einstein mnogo više kao tvorac atomskog ratnog programa u Americi. Mnogo više nego što je tamo predstavljen kao neki simpatični čikica, koji ništa ne razume i koji više nastupa kao neki moralista, koji sve vreme postavlja pitanja. On je tu uveo sistem i napravio pravac. Tu su Szilard, Sachs, Sam Oppenheimera, Enrico Fermi, Roosevelt i Truman. Naravno, ako slučajno ne znate, nuklearno naoružanje
obuhvata i atomsku i hidrogensku bombu. Tako da je nuklearno oružanje širi pojam od atomskog, koje mi često koristimo kao sinonime. A zašto je baš sad snimljen Oppenheimer? Zašto baš sada? Zašto baš toliki uspeh? Zašto tolika pažnja javnosti upravo prema tom filmu? Zašto najtalentovanijem reditelju čitave generacije savremenih reditelja su dali priliku da napravi takav film? Nuklearna retorika. Nikad potrebnija i prisutnija nego danas. Praktična upotreba, pošto je već krenuo Treći svjetski rat, pošto bojeve glave nuklearne su usmerene sa zapada na istok i sa istoka na zapad. I film Oppenheimer je koliko toliko i monolog, i pretnja, i molba, i pokušaj dijaloga, i pravdanje, svašta se tu meša. Ali Oppenheimer, suštinski, ne iz filma, ostaje kao simbol američkog prava na nasilje, američkog prava na masovno ubistvo, američkog prava da stotine hiljada ljudi u Iraku, Vijetnamu, Koreji, ne samo Japanu, pretvori u prah i pepeo. I da ih niko ne pita za smrt ovog dečaka, ove devojčice, ove bake, ove trudne žene. Ne, to ne postoji. Čitavi gradovi su posuti i zasuti peskom. Čitave vojske su nestale. Bombardovanje po Siriji. Bez slika stradalih, bez suza majki i očeva, sa decama koje kao polomljene lutke leže u njihovim rukama. Toga nema. Kao što nema ni slika srpskih stradalnika, civila, naše dece, u rukama naših majki, ni u Drugom svjetskom ratu, ni 90. godine. To se ne važi. Nije nam dato, kao ni Japancima, Iračanima, Sirijcima. To je to pravo, američko pravo, ekskluzivno na nasilje. Kao neka vrsta civilizacijskog i političkog rasizma. Nasilje je ono što se radi nad nama ili nad onima koje mi ne odobrimo da se napadnu. Nije nasilje kada mi to radimo, jer je to onda odbrana demokratije, zaštita ugroženih stanovnika, reakcija na tuđe stradanje, humanitarni potez. Jeziva činjenica medijskog vremena u kome živimo. Te užasne epohe. Svi mame na upotrebu nuklearnog oružja i napad na Rusiju kao monstruma, čuvajući se tamo daleko u Americi. Uostalom, te filmske poruke, one zaista postoje. Mi svi se sećamo da film Ivan Grozni, koji su, ja ih uvek kažem zajedno, autori tog filma su Staljin i Eisenstein, podjednako kao inspirator i kao reditelj, taj Ivan Grozni u oba dela je pokazao Nemcima kako će proći u ratu. To je poruka, politička poruka. Urađena, naravno, fantastično. I ovo je politička poruka urađena izvanredno. Ne tako dobro kao drugi deo Ivana Groznog, ali urađena iznad svih standarda. Fascinacija naučnika fenomenom atomske pečurke, izgleda bombe, to je predstava i doživljaj. Više nego priča o oružju pogibeljnom za ljudske živote. Američki Prometej, krađa vatre, podnaslov biografije istoričara i novinara. Njih dvojica su pisali biografiju Američki Prometej o Oppenheimeru. To je bio predložak za ovaj film. Istoričar je razgovarao sa hiljadama sagovornika, saradnika, poznavalaca Oppenheimera i napravio jednu ogromnu priču i tim naslovom i podnaslovom u stvari obznanio samu suštinu. Američki Prometej. Krađa vatre.
Šta je to Prometej? Ajmo da se vratimo korak unazad, pa bismo razumeli američkog Prometeja. Prometej izgovara suštinsku rečenicu: mrzim sve bogove. Ne volim ljude, mrzim bogove. Uradit ću protiv njihove volje. Uradit ću ono što oni ne dopuštaju. To je taj hibris, to je prkošenje Bogu. To je Prometej. To je funkcija Prometeja. Zato je Prometej junak kome se Marks najviše divio, jer je osetio u njemu mržnju prema božanskom. Bogoborački ugao prometeizma. Prometej je u stvari ona stara zmija iz Biblije koja donosi zabranjeno znanje i nagovara prve ljude na probanje ploda poznanja dobra i zla. Budite kao bogovi. Vi ste bogovi. Šta će vam Bog kada ste vi bogovi? To je to iskušenje i pred Oppenheimerom i pred Marksom, kao i pred Adamom i Evom. To je luciferijanstvo. Nošenje svetlosti pre pada, lažna svetlost nuđena homo deusu. Čovek koji hoće da bude Bog. Marksizam je prisutan i dan danas. Taj luciferijanski marksizam, prosvetiteljski, ne ekonomski koji govori o socijalnoj pravdi, nego ona ezoterijska suština marksizma. Ona je prisutna kroz trockizam, koji je prometeizam par excellence. Oni su najveći bogoborci. Oni se bore za uništenje crkava i porodice. Marks nikad nije odustao od toga, a Trotski je to nastavio. Planetarno rušenje poretka. Ne donošenje socijalne pravde. To je onaj mamac na udici. A udica, rušenje crkava i porodice i same ideje Boga. To nije ateizam. To je svest o tome da Bog postoji i ustanak protiv njega. Taj i takav trotskistički, marksistički, luciferijanski, prometejski junak je bio ono što je zavelo Oppenheimera, što ga je uvelo u to đavolje kolo tamo u Los Alamosu. Da, atomska bomba kao monstrum, kao plod svog doktora Frankensteina, od koga se otrgao. Kao što je Frankenstein bio plod svog doktora Frankensteina, koji je bio plod Mary Shelley. Enola Gay, Debeljko, njihova čeda. Bombe kao golemi u kabalističkoj magiji. Kao sledeći stepen Frankensteinizacije. Nimalo slučajno Nikola Tesla se grozio atomske energije, da se setimo nečeg iz našeg dvorišta, kao promoter čiste i besplatne energije iz kosmosa. Nikola Tesla govori o štetnosti ovakvih smrtonosnih projekata koji ruše harmoniju i truju svet, a cepanje atoma je nazivao ogromnim idiotizmom, bespovratnim procesom. To je kao transmutacija u alhemiji, ako se sećate osnova alhemijskog programa, prelazak nečega u nešto drugo, uz oslobađanje ogromne energije. San alhemičara je ispunjen u trenutku eksplozija prve i druge atomske bombe. Ali nije stvoreno zlato, niti eliksir večnog života, niti kamen mudrosti. Fulcanelli još davno piše o znanju, o cepanju atoma među alhemičarima. Prometej zato jeste Faust, pa je sve faustovsko. Veštičja laboratorija u Los Alamosu, sa epruvetama, kao John Dee u elizabetanskom vreme ili Newton, koji je bio alhemičar pre svega, a fizičar sasvim usput, i magijska svest.
neka bude volja naša, nas, duhovne kaste, alhemičara, a ne Božja. Crna magija i alhemija, operacija vrhovni gospodar, overlord, nadgospod. Tesla je bio zanesen lepotom Goetheovih stihova i kada on citira Fausta, on citira taj plemeniti deo Goetheove misli koji je nastao pod uticajem Herdera, Hamana, Jakobija u funkciji osmišljavanja motora, a ne kroz alhemičarsku dimenziju, luciferijansku i prometejsku njegovog dela. Faust, van onoga što stoji iza Fausta, u slučaju Tesla, i ono faustovsko što stoji u slučaju Prometeja i ovog stiha iz Bhagavad Gite, u slučaju nesrećnog, tragičnog, raspetog, jezivog gospodara smrti, Roberta Oppenheimera.